Okay, good day mga partners. Tutorial po tayo sa Pisoner ngayon paano po mag-create ng shortcut para doon ma-add ang shortcut sa home screen po ninyo. Okay, so ang gagawin po natin ay punta tayo sa Chrome. Yan. Dini-type nyo lang Pisoner. Pisoner.net. Okay? So Pisoner.net. Search natin yan. Yan. So, yan yung ating homepage. Pisoner.net. Hintayin na natin ha. Loading. Medyo mahina yung aking internet. Then, i-click nyo login. Okay. So, pag nasa login na po kayo, i-click nyo po muna ito sa taas, yung tatlong dot. Lagyan ko ng lapis ha. Ito po. Ay. Lagyan. Ay. Lapis. Kulay pula. Ito po. Tayo. Yan. Araw na lang. Yung tatlong dot. Click nyo yan. Then, baba kayo. Click nyo yung add to home screen. Ito po. Yan. Add to home screen. So, i-click natin. Add to home screen. Then, i-create nyo lang yung shortcut. No? Create shortcut. So, click natin. Then, create shortcut, Pisoner login, add. Okay? So, click natin add para ma-add siya sa home screen. Add. Yan. So, nag-notice na siya. Pisoner login, add it to home screen. Yan. So, punta tayo sa home screen. Nandito na siya. Yan lang po. Laging i-click natin para dyan tayo magla-login. Pag login nyo na, i-save nyo na yung password nyo. Para nakasave na lagi. Then, verify credential nyo lang. Nakalogin na kayo. Okay? So, ganun lang po mga partners.